Marso 14, 2026, Sabadohan ni katulong nga simana han Kwaresma, nga nanaton Ebanghelyo, kinuha didan Ebanghelyo sumalakan San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 tugtog ka 14. Pagbasa, tikangan santos nga Ebanghelyo sumalakan San Lucas. Iginsumat ni Jesus ini nga pananglitan ha mga tawo nga natapod ha kulugaringon nga kamaupay, nga nagtatamay han iba. Kinato ha templo hinpag-ampo induha ka tawo. Pariseo an usa ngan parasukot nun buhis ani kaduha. Tinuk daw nga tayaw an pariseo nga nagampo. Nagpapasalamat ako ha imo Dios nga diri ako halod, malimbong o malibog sugad han iba. Nagpapasalamat ako ha imo nga diri ako sugad hito nga parasukot hin buhis. Nagpupuasa ako duha ka adlaw kada semana nga nahatag ako ha imo han ikanapulo nga bahin han nga tanan ko nga hiagi. Kundi tinuk daw ang parasukot hin buhis, hirayo han iba ngan waray ngani o mga dalangit. Kundi nagpukpuk kaniya dughan nga nagsiring, O Dios, kaluoy gad ako nga makasasala. Nga nagsiring Jesus, susumatan ko kamo an parasukot hin buhis diri an pariseo, ang ginisip nga matadong hatubangan ng Diyos san pag-uli niya. Kay an magpahitaas sa niya kalugaringon, paubson, nga magpaubos, pahihitason. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan natin Ebanghelyo, nakabati kita hinduduha nga tao nga nagaampo. Nga nga klase hinpag-ampo ani ragin buhat. Mga kabugtuan nagaampo kita hiton Dios. Kun siyahan kareg naton may da pangaruon ha iya. Nangangaro kita hin katambalan tikang hiton sakit, nangangaro kitin solusyon hiton aton mga problema, ngan kabatunan hiton aton mga pakiana. Ikaduha nga rason nagaampo kita, darakay nakasala kita nga naaro kita hiton pagpasaylo tikang ha iya. Ikatulo, nagaampo kita darakay madanay naabat kita hin kalipay nga nabatunan aton pagampo ngan nagpapasalamat kita hiton Dios. Ikaupat nga rason nga nagaampo kita in gindadayaw naton iton Dios kay maaram kita nga tanan nga kaupayan nga tanan nga nabutang natikang hiton iya kamaluyon nga kamahinatagon ha aton nga tanan. Mga kabugtuan, didan aton Ebanghelya na an ungod nga nagaampo, waray iba kundi an parasukot hin buhis. An pariseo in waray pag-aampo, wara niya pagdayaw an Dios, aniya gindadayaw, aniya kalugaringon. Waray ya pakistorya han Dios, kundi sugad-sugad laya nakikistorya aniya kalugaringon. Samtang an parasukot hin buhis, timos aniya pag-ampo hin pagbasol, aniya salangan pag-aron pasaylo ikang hiton Dios. Haliputay la niya pagampo, kundi mas pamamatian hinihiton Diyos, kay may daupod nga pagpaubos. Samtang an pariseo, in punuhin kamapahinatas-on, in kukumpara niya niya kalugaringon han iba nga tao, nga hiya mas maupay kaysa han iba. Inauton ta mga kabutuan, nga hikita subdon nato ng parasukoton buhis sa niya paaghin pagampo. Niya pagampo nga nag-aaro hin pasaylo ikang hiton Dios. Pagampo nga punuhin kamapainubsanon. Waray naton angay ighambog kay kun waray an Dios waray liwat kita. Dida hiton aton pagkarawat hiton aton kamaluya. Dida hiton aton pagkarawat hitaton ka magpakasasala. Dida kita nagtutubo hitaton spiritual nga kinabuhi. Ngan di kita tinatagan hiton grasya hiton Dios nga diri kita madara hiton kalibutanon nga mga paghugay, kalibutanon nga mga bahandi, mga kalibutanon nga mga kalipayan. Dida natatagan kita hin kusog nga diri mawaray taten paniplat hiton mga langit nun nga mga butang nga importante nga diri nagpapapas. Sugad hiton paghigugma, sugad hiton kaluoy, sugad hiton pagpasaylo. Ang sugad itong pagiging mapainabsanon. Yan na nga panahon itong Kwaresma, itong ayat ha aton, nga maging sinsiro kita hitatan pagbasol,
itaton pagbasol, susundan hiton pagbag-o. Nga diri na naton babalikan, itaton diri magupay nga mga buruhaton. Ngan magtikang kita, in paghalad hiton Diyos, itaton bugos nga kalag, huna-huna o kasing-kasing, itaton pagiging tinunan, iton aton pagsunod, haiya. Amen.